akhirnya timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah dibantai 1-0 dengan drama-drama yang terjadi di lapangan. Dari mulai drama pemain Irak hingga drama wasit yang tidak fair play. Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan timnas Indonesia bisa kebobolan di menit-menit akhir adalah karena frustasi tidak berhasilnya mencetak gol dari menit awal hingga menit 60. Apalagi sebelum pertandingan Jaitzes mengakui bahwa ada ketegangan di ruang ganti, hingga Pak Sumarji juga mengatakan sempat kaget dengan formasi yang diturunkan saat melawan Arab Saudi. Saya sebenarnya jujur saja ya, kemarin ketika saya bersama-sama datang ke sini, saya punya keyakinan bahwa kita akan lolos. Langsung ya? Ya, round 4 ini. Kenapa? Saya melihat skuad ini sebenarnya cukup baik gitu, cukup baik. Dan setelah saya baca line up, itu saya juga sedikit agak kaget juga gitu. Oh ya? Agak kaget juga gitu. Tapi ya sudah, kembali lagi bahwa itu kan strategi ya. Strategi saya juga tidak mau terlalu ikut mencampuri soal itu. We see like we're not a team that gives up that easily, you know. We always try to go until the end. So that's admirable, and we have to keep doing that. And now it's just a really bad feeling, you know. The emotions are really high also in the locker room. So now it's just about forgetting about this game, analyzing this game, and then focus on Saturday. Can you use those emotions as fuel for this game? You know, it's easy to say yes. Zed sendiri adalah salah satu pemain yang paling sering protes ke wasit dalam pertandingan melawan Arab ataupun Irak. Sebagai kapten, ia adalah orang yang paling banyak kecewa tapi juga banyak berjuang untuk timnas Indonesia saat dibantai dengan Irak ataupun Arab, serta dalam menghadapi ketidakadilan wasit. Dengan kebobrokan formasi, bahkan ketika Jaitzes berusaha untuk bermain fair play dan menunjukkan kedewasaannya sebagai kapten, dirinya ingin menjabat tangan wasit, tapi wasit justru menolak dan acuh padanya entah mengapa. Kalau kita ngomongin soal skala prioritas, evaluasi pertama yang dilakukan di bagian apa? Pemain, pelatih, atau seperti apa? Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di sini. Saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya? Pelatih yang dievaluasi, titik. Tidak ada lagi. Kluivert harus dievaluasi begitu ya menurut Anda ya. Kalau dari ketum PSSI sendiri, apakah juga akan melakukan yang sama begitu? Memanggil Patrick Kluivert dari hasil ini dan melakukan evaluasi? Ya saya kira kalau berkaitan dengan itu, tentu kan saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan ini, melaporkan semua tentang perjalanan timnas ini, khususnya di round 4 ini. Nah itu semua kan nanti kita sampaikan di rapat exco. Disitulah nanti saya akan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi, sehingga nanti semua biar tahu
biar mohon maaf aja biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Bahkan ketika penonton mulai tak terkendali saat Indonesia terang-terangan dicurangi oleh wasit dengan keputusan-keputusan yang tidak adil, Jaitzes dan kawan-kawan lah yang berusaha menenangkan para penonton, terutama Jaitzes yang kembali menjadi garda terdepan untuk menenangkan para supporter, juga dibantu Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membereskan kekacauan, yaitu lemparan botol ke stadion. Selain itu, Kelvin Pardong juga mengungkapkan kekecewaan dan rasa sakitnya saat Indonesia akhirnya tidak bisa masuk Piala Dunia setelah kalah melawan Irak. Mengatakan dengan hati yang hancur dan bahwa dirinya kecewa, sakit hati ketika Indonesia benar-benar gagal dan mimpinya untuk membela Indonesia di Piala Dunia akhirnya pupus. But this one hurts, man. What can we say? The dream is over. Yeah, the dream is over. It hurt a lot, and I don't know which words I can use, but we give everything, but you have nothing on. We give everything, like it was not enough these 2 games. Yeah, you came on today. You gave everything. You played in several positions. Yeah, like we said before, you're a gladiator and try to get the team forward, but it was just didn't work out, huh? No, when I'm on the pitch, I give everything. I have pain or not. I really wanted to play this game and help the team. And when I was in the stands against Saudi, I was, biting on my hand. Like, I want to play, I want to help the team. And when you're on the bench or in the stands, you cannot help the team. And now we did everything to recover and play this game against Iraq. And unfortunately, it was not enough. But I think this is the standard, what we have to bring on the pitch in the future. And now everybody goes his own way, and we have to focus on Asia Cup, the Asian Cup. And Selain kelakuan wasit yang tidak adil dan aneh di pertandingan Irak kemarin, hal yang paling membanggakan adalah ketika nama Justin Hubner tidak ada di line up ataupun di bangku cadangan, justru malah dicoret oleh Patrick Kluivert. Entah apa alasannya, apakah karena perbuatannya di IG story yang mengatakan bahwa semua orang tahu siapa yang harusnya ada di lapangan, atau ada hal lain yang membuat Patrick Kluivert semakin disudutkan oleh penonton dan pengamat sepak bola. Terlebih lagi trio back Justin Hubner, Jaitzes, dan Rizky Ridho adalah tim yang solid dari awal terbentuk. Meskipun timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dan takluk kepada Irak dengan skor tipis, supporter tetap sportif dan menguatkan mental para pemain dengan mengatakan, tidak apa-apa gagal, kita masih punya banyak kesempatan ke depan. Walaupun kita belum berhasil sampai tahap ini, tapi kita yakin percaya mimpi kita masih ada di tahun-tahun berikutnya. Tegakkan kepala kalian. Memang kami kecewa, tapi harus kita semua sepakat. Tapi dukungan itu tidak berlaku untuk Patrick Kluivert karena penonton langsung menyerukan Patrick out setelah dirinya gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Setelah pertandingan, nama #Patrick Kluivert out langsung berkumandang di stadion. Justru Sintayong lah yang dianggap pahlawan untuk penonton atau supporter timnas Indonesia, sehingga penonton meminta untuk Sintayong kembali, sedangkan Patrick Kluivert keluar dari lingkaran pelatih timnas Indonesia.
To be honest, it's difficult to say. First of all, we blame ourselves, you know. We had some chances. I think we did very well in the most part, but we didn't reward ourselves with the goal. And yeah, you know, it's difficult because I always try to be respectful and I always try to respect everybody, the referees, the organization, everything. But today some things happened in my opinion, were not right. In the end, the referee decides, so we have to live with that, you know. But if I see at the end of the game I want to give a hand to the referee and they say no, I mean, like, I always give the respect. I always in the field, I make sure everybody stays away from the referee. I try to speak respectfully with the referees. And even though they made some decisions which were not in our favor, we have to stay respectful. But it's just hard in the game, you know, because so much is at stake and everybody gets emotional because everybody wants to win. So it's difficult then to reflect now immediately. But I just want to say I'm proud of this group against Saudi Arabia. We didn't play our best game by far. And you saw today everybody was fighting. We played, for the most part, we played a good game. But what I said, we didn't reward ourselves. But this team is not only for now, you know. This is for the future. Our lives, they don't stop here now, you know. We have a beautiful project. We have a beautiful group. We have so many good players. The fans are so amazing. We have such good chemistry. And I think what we saw here now, not only today, but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things. And I think this was a really good experience for us. And we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup. So, that's it. Jewino and all of supporters of Indonesia will thanks to you and your team. Thank you so much. Thank you.